Dapat di ka mabalabon. Si Pastor Jess. Pastor Jess, humahataw. Layo pa, mga 30 kilometer. Tumatakbo ng 30 km per hora. Next one. Sagot ha? Nauna na si Kuya. Mahabol na rin yan. Wow, gwapo oh. Kita nyo? Kita nyo? Oh. Yeah! Nakuha niya yung camera, kumaway. Yeah! Yeah, kuha niya. Ayaw. Kasi Pastor Bong na lang. Kasi nagpapakamera pa eh. Artista. Minsan na si Pastor Bong. Di ba si Vin Diesel to? Si Vin Diesel na yan. Kamukha niya yun. Ha? Si Vin Diesel to eh, Brad. Brad. Kahit saan kami, na-ministry pwede. Hindi pwede, kinalaman. Naman pala to eh. Dapat big bike yung dami ka lang. Close up eh. Yun, si Freestyle. Yeah. Pagpagabi na. Close up. Alayo. Hindi, naka-close up naman eh. Yung camera namin. Kaya, pagpagabi na ano. Kita nga. Project siya. Close up na close up oh. Sombrero. Ito, si Daddy. Daddy Pastor. Si Papa nang una naman. Daddy Pastor, hataw. Apat na ba sila? Sabi mo kanina bagal ng babay. Apat na ba sila? Nangunguna na ngayon eh. Nakanya ko sila na. Wait mo ha. Papi. Papi! Hello, Papi! Wala, iniwanan na tayo. Gamayon na naman. Listen mo, Daddy! Pero ni ano, Nandiyan nila. Pag nasa labas, magalaw.